सत्य भारी परिश्रम पिलाटी परिवार बोझक मुंडे सी तार कर्म पथरे आगे चली थाए। गरीब होइथिबारु तार इतर सांग भी न थांती। मूलिया काम करी जो 300 टंका से रोजगार करे सेथिरे तार पूरा परिवार चली जाए। तार खुशी कहली परिवार को दुई ओली दुई मुठा खाइबा को देबा। दिने गाँव सरपंच घरे काम थाए। ऊपर महला घर छाप पड़िबार थाए। सी जब बाउंश साहाय्य गोटे स्थान में ओहलिक काम करुए तार यही रिस्क देखी स्थानीय लोक आश्चर्यचकित हो देखु था। सरपंचर झी राणी राणी सत्य को गोटे लय चाहिए काम सारी जब सत्य तलू ओह्लाइला राणी बापा पैसा नहीं सत्य पाखक गला। पैसा दे कहला तुमको कौन डर लगे? सत्य कहला मु काम करी अभ्यस्त मु या ठारू आहरी उच्चरे मध्य काम करिछि। राणी को सत्य कथबार्ता बेस भल लगुए। सत्य भी देखा ठीक ठाक थिला आउ तार कहिबार शैली भी बेस मजादार थिला। सरपंच घरी प्राय 5 दिन काम चलला। राणी ताको लुचि लुचि देखे। सत्य भी यह नोटिस करुए। जो दिन काम सरिबार थाए सत्य राणी को नंबर दे कहला मो नंबर रखि थाओ जे काम पड़ले मते फोन करिवो। राणी ताको मिस कॉल टी करी कहला हाँ तमे भी मो नंबर रखि थाओ। एपरी से माने नंबर एक्सचेंज परे से माने प्राय कथा हेबाकु लागिले। सत्य को जेमिति ता जीवन साथी मिल जाई थाए। सत्य भी पूरा खुशी रे थाए। देखा हेबा बुलिबा एकाठी समय काटिबा ए सबु चली थाए। देखु देखु 2 वर्ष कटि जाई थाए। इने एमिति फोन रे कथा हेउ हेउ राणी कहला काली मते देखिबाकु आछुछंती। बापांकर कहिबा कथा कि पुओटी सरकारी चाकरी करिछि आउ सेही पुओटी मध्य पैसा वाला। देख मु तुम बिना बंची पारिबिनी चल आमे कुआड़ पळेइबा। सत्य कहला ठीक अछि मते मात्र मासे समय दियो मु किछि अरेंजमेंट करी तुमको नहीं जिबी। एबे सत्य पैसा रोजगार करिबा पई कटक चली आसिला। कटक रे रही गोटे घर भी ठीक कला। यही मासक भितर काम धंदा पाई से राणी सह ठीक से कथा भी हेइनी। सी एबे गाँ को आसिला आउ राणी को कॉल कला। राणी रो नंबर वेटिंग आसु थाए। सत्य ताको देखा करबा को व्याकुल थाए सेति पई सी ताको बारंबार कॉल करू थाए। राणी हठात कॉल उठे कहला अरे काहे कि एते थोड़ा कॉल करूछ मामू को देह भल नाही मु तांको सह कथा हेउथिली तुमे कोन मते संदेह करूछ ना कोन थरे वेटिंग देखिबा परे भी तमे एते थोड़ा कॉल काहे कि करूछ। सत्य ताको जति बुझेबा को चाहिला राणी किंतु किछि बुझिला नाही। धीरे धीरे कथा जुक्ति आडू चली गला। राणी मुह को जहा आसुथाए से सत्य को कही चलु थाए। सत्य एबे रागी की कॉल काटी देला एवं सांग सह मिसी मद पीला। हठात ताकू सरपंच फोन कले एवं ताकू घर को आसवा को कहले। सत्य को लागू थाई जेपरि सरपंच एबे सबु जानि देइछि। एबे सत्य मध्य साहसर सह सरपंच घर को गला। सरपंच सत्य को देखि कहले सत्य छात उपरे आउ किछि काम बाकी रहि जाइछि आउ 3 मास परे मो झियर बाहाघर तू काली आसी मोर से काम टिकु सारी दे जा। तो काम सरिले घरे रंग दिया जीवो। सत्य को जेमिति गोटे शक्त झटका लागिला। मदर बास्ना भी चारिआडे खेली जाई थाए। सरपंच पुणी कहले सत्य तू कौन आज मद पिकी एठिक आसीचु आ तुम कथा को काली भूली जीवुन तो। राणी पाखरे थाई कहला बापा तुमको कौन आउ केही भल लोक मिलु नाहांती ए मदुआ लोक को तमे घरे काम दउच। सत्य एबे किछि न कही घर को आसिला। रानी रो बाहाघर कथा एबे पिता कान रे बारंबार बाजुथाए। से रानी को कॉल कला। रानी कॉल उठे कहला तते टिके लाज शरम नाही मद पी तू आम घर को चली आसुचु तू जानिचु तो पाई मते केते खराब लागिला। जा आज ठारू तोर मोर सब संपर्क शेष तो मुह मते तू आउ केबे भी देखैबोनी। सत्य को लागू थाई जेपरि सब भूल सत्यर। सी मद पीकी जीवारु एही सब घटिला। सकाळ हेबा परे सी जेबे रानी को कॉल कला जानिला कि रानी ता नंबर को ब्लॉक करि देइछि। एबे सत्य रानी को देखा करिबाकू ता सह कथा हेबाकू सब प्रकार चेष्टा करि देइ थाए किंतु रानी ताको सब थरक इग्नोर करू थाए। दिने सत्य रानी रो सांग ठारू जानिबाकू पाइला कि रानी सत्य को भल पाउथिला किंतु जो दिन ठारू सेही सरकारी चाकरिया पुओ सह कथा हेबा आरंभ करिदेला से दिन ठारू
ସେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇକି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ରାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସତ୍ୟ ପୁରା ଏକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଖୁସିର ଜୀବନ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଟୁଥାଏ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଭାବନା ସହ ଖେଳିଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମକୁ? କିଛି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଜଣକୁ କିପରି ଭୁଲି ହେବ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଧୋକା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସରଳ ହୃଦୟ ରଖିଲେ ଧୋକା ମିଳିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ କମ୍ ଏବଂ ହୃଦୟ ଅଧିକ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ହୃଦୟର କଥା ଉଠେ, ସେଠାରେ ଧୋକା ପାଇବା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଧୋକାକୁ ଭୁଲିବେ କିପରି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୋକାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତାକୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାଟିଏକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଥା କହିବ। ଇଏ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ନିଜକୁ ନିରୀହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଲୁହା ଭଳି ପ୍ରାଣ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ମଦ ମାଂସ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେଉଁ କାମ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚିକି ଥାଏ। କିଛି ଏପରି କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନଥିବ। କିଛି ଏପରି କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପାଇବାର ଶୋକ କରୁଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ। ବାସ୍ ଦୟାକରି ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହିଁ ତାର ହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।